Onyankopon enhyira onyame enye yenkese se Onyankopon ahwe menumi ni yenso na waboy menumi ni ye ho ban wadom yen aso menumi ni yensa ade na twa na wotwe akontuo wasomdwe nyina mu amamusu ne san ne boni bi ameto ye na menumi no yemfa asedane ayeye ema ye Nyankopon sanse waye bi ade amaye oni mebe ya adwen a ifili last week ABC ne ye kase nipa o mo firi mu e wote asefo asase we so a menumi no yentimi enkan nanso ye papa we die ne do ne na ho wode ne bambo nti wode ne hwe so pa ne bambo ato menumi no yenso mama menumi no ye ni mangu ase ene menumi no ye kan te asefo ho a na ya de kase a Onyankopon aya ma menumi no asese ye de animonyam hyene aseda ede manidin onyame nhyira obibia se enenso woni me ebeche Onyankopon asem mesero se wode wakoma ne wadwen nyina ebedi ensem ya ebai achi na me waro hyemu Onyankopon mu se ebeboa wo na ebepija wo kra na ebetimi ama Onyame som so atimi agina na watimi anyini Onyame suro kwanso amen. Last week menumi die no sua bibi efa okwadwefo kristofo ana obi a woye kwadwini kristoni yehunu obi a woye kwadwefo na wieye ene sede ne nyamesom eye den esi etie isua anema bibiri eye den efiri mu ene Onyankopon de asem foforo e de ato menumi no makoma so se menumi no ye meche metatel say avoid fake or ungodly friends ena fofo a omumfiri nyame wiase ena fofo a nyamesuro enye den eni omo Nyankopon se menumi no yentwe ye ho emfiri omo ho amen pacho ye mompaye eda wase onyame nokwafo ena anwubere yiso eda wase se urade aye wo pe ne otumi ne wa ho oden so urade waso yemu na wakora ye na wode na twa na wotwe wasomdwe mu wode ye start na wotwe foforo urade ye nim se wa wode ye hye nwapa so no wode ye bewie na wotwe so bijai atiefo akoma ne wana dwen nyina e de hye wonsa so se urade bedi hine beyi akoma den akoma pirimu minimini mfiri wo mamu papa na urade ye ti asemi na urade ye mfa mbo ya brabo na hye wo Kristo no animonyam ye judi se urade wo beye na waye nso eda wase e wo Yesu dimo amen. Nyankopon enhyira obibia amen. Menumi no ye kasafa enafofo bone fake friends enafofo bone woni me be ya adwen se enafofo bi a woni omo efaaye ana woni omo ye den enante ye no omo ntimi amwa ewo asetena mu ana ewo abrabo mu utu kwan wo do ho bebo ayonko bi amboa wo uko school do ho bo ayonko bi amwa wo wura nyamesom mu so still wo de ho bo ayonkofo bi a emboa ema wo nyamesom nye dem enkwa animu ene Onyankopon etufo kasa kire wo se twen ho firi sankrofo no ho fa ho bo onipa a oye kristoni anani abere wo nyamesuro kwanso fa ho bo obi a oye serious wo ni nyamesom kwanso ansa na we de asempe ba na wo ye nche asembi enafo mienu bi etena ase a na omo do mo ho ye pa uhunu we ya uhunu we uhunu kofi uhunu kwame ya uhunu kofi na omo do mo ho se wo be si krom ho no ma na wunni mo a wanhwe ya obeka se omo ye anuafo anasa omo ye ntafo we etimi hye we atade we etimi hye we mpaboa omo pe omo ho asem omo ju omo di wo ka ba ko ntoko a waka ba ko wo fom ba ko a wafom omo nyina na omo do mo ho na unity e wo omo ntem na odo e wo omo ntem omo nante ye ema nipa bebre esua omo namo edem edi so na omo hihye omo ho bo bebre se owu mpa mewu ama wo me nko mpa me de beto waye den ama wo na omo do mo ho omo didi bom omo da bom omo dware bom omo ye bibibia bom na omo pe omo ho asem yi enti na gidie edo omo ntem a wo bonefo entimi nye den emmo nwuro omo adamfofo no mu enkosei ana omfa wotan enye den emeto omo ntem na omo do omo ho na omo te omo ho ase ye pa nanso mo ma yenhwe de esi ye emre bi duru ya omo ye omo adwen se omo be ko wuram ana omo be ko afum na emre omo ko na gruta forest na sa afum ho omo ko so no na omo ate se emo bone de jatane asisire no mo se sa na ema nyina de e wo wuram ho bi na emre omo ko
eno mo hu se jata bi firi wurom ho yeden apie e de agu omo so na ba ko yeden eye mirikatufo pa na okọ mirika na ba ko so yeden eni mirikatu na adamfo yi a omo ahye omo ho bo se owuo mu kura wono wo bewu no kwam kura na wono ne be nante no afese adamfo yi na wo hu jata wo tuo mirika yeden akwa agya ni nua yi wo hoyi ni nua nso ntimi yeden enko mirika eniti ede na beto no woni se bere aduri die ato ni wuo ene enkwanta na emom abrante na mra wo school mu no ne kire ni bi e kire na de bi se abo jata ya abo bi a ompe abo wawu ompa abo funu enti woye bi a enye ye enti sa adwe ne ye dem eba ne tim na abofra ne ye dem eda ho te se wawu otua ahome na mra jata ne ye dem epie ye no wode ne ho ye dem ne hwene ekotuatuatuatua na damfo abofra na woda ho no se wo hwe se wo home a na wode ne hwene ene nam na so ho ni nyina na damfo idi mirika akotena dua bi so ye dem hwe de aboa ne beye na damfo no na emira aboa ne de ne hwene fifa na damfo no ho a wo hu se wawu no jata ne ye den eja no ekoye we na damfo ne ye den esifiri dua ne so ena oba na damfo no obi san se na aboa ne hu se na wode ne hwene eni ni ti ede ne nam ho na de asem ena wo ka kire wo afa die na damfo ne bie na no ka kire ne se aboa ne ka kire me se mi hweye e wo namfo ho mi hweye e wo nipa megine ye dem edi die na yesu afiri mu wo do ho ato nipa bi so woni nipa bi anante wo gini di wo share secret e de kire no wo ka wa brabo mu nsam ye den e kire no woni se nipa ne ye den epe wasem woni se nipa ne ye den edo nanso me ka kire wo se ebere bi ba sa nipa ne be den ebedwane jawo ebere bi ba ewu e ba sa nipa na oso wo do na wo dada wo na ma wuntimi nsum nyame na ma wo de wabrabo ebo abrabo bone na wo de usuban ebo abrabo bone no ebere bi ba sa nipa be den ebete ne ho afiri wo nchen emira abrante no ehun se aboa no ye den eba no odwane gya na damfo no ewuram ho se na damfo no nko anye den enkowu but no ne wi afiri se o ma hya apam bi o ma keka ntam bi atro mo se owuo mpa ba ko de ne nkwa be den ebeto ha ma obi but emira owuo ni duru ye no odwane gya na damfo no enti be bisa wo say nipa ben e na wo ne nam nipa ben e na wo fere se wadamfo hwan na wo fere se wo yonko nipa ben na wo ne hye secret nipa ben na wo kan wabra bo mu nsam ye den e kire no se na wo betimi akoso wa abra bo mu a se wo betimi anyini wo nyamsum mu a hwe wo namfofo mu ye hwe nipa a wo kan wo nsam ye den e kire no hwe nipa a wo kan wo nsam ye den e kire no enti sa dabi ebere bi ba obedwane ayeden agyawo ho emere bi ba obedwane ayeden agyawo na mom na me be kanfo apapa bi akyerewo ena me be kanfo adamfo bi akyerewo a obetimi de ne nkwa ayeden ato ho de amawo ebere nipa nyina ayiwama ebere nipa nyina apo ebere nipa nyina se wonye no saa papa we betimi ayeden agina wachi saa adamfo we be kon amawo saa adamfo we be ka won sam ayeden amawo saa adamfo ne one ni Yesu Kristo o papa betimi ayiwama o ma me be yiwama o nanfofo be po na mo papa bi aye fere ni Yesu Kristo ya adamfo bi ha wo da wo gina wo nchen wo ye adwuma wo gina wo nchen wo dware ya wo gina wo nchen wo didi a wone wo ne didi sani pa we ene se wo fa na adamfo hwe wo ye wo nanfofo ho adamfo emwa wo enanfofo emwa wo me nkase man fa adamfo na mo wo fa adamfo a fa de nyame suro ewo ni mu fadamfo a wo ye bone a obeka akire wo fadamfo a won ka wo ho nsem e wo wachi fadamfo a won kum wo honhom won kum wo spirit no because ye woni pa bebire wo hono ma emena wo ka nokora asam kire no no ana mo hu saniema pa bi e ba wa bra bom no they are there to condemn you. They will never appreciate your good thing. Oniema pa bi a wo ye no omo ni nyeden enso da biara da sani pa no hwani ye na mom nipa bi a wo na akwan mu wo ni tu anamo na wo yamfonso a obetimi di nyame asem gire nyame asem so aka nyakora asem akire wo de gire nyame asem so atufo no saa nipa no ene ya adamfo pa saa nipa no betimi di ne nkwato wa yeden amawo die bentia obemu wo suro bone obemu wa yeden akiri bone saa nipa we na wone ne nante but ene nipa obeka nokora akire no ne saa nipa no be ye wotamfo na watwe wo firi saa nipa no wone ni saa nipa no nyeden entu anamo biem
ene wonyame kasa kyerɛ wo gidi nim sɛ ne sɛ wo pɛ sɛ wo wura Nyankopɔn ahenie mu a ana wo pɛ sɛ yɛtwerɛ wo din ka ahenie ma no ho de a ene fa adamfo a okita nyansa adamfo a okita Nyankopɔn adwen adamfo nyame nim de yɛden ekita no adamfo nyame suro yɛden ekita no adamfo a obesuro bɔne na wɔkyiri bɔne na wɔtan bɔne adamfo a ɔwɔdɔ ɔwɔ ntiaseɛ ɔwɔ baako yɛ ɔwɔ koroyɛ saa nipa no na fa ho yɛden ɛbɔ no amen yɛbɛbie twɛra asɛm no ayɛkɔ Proverbs chapter 18 mebu 17 dunwɔtwe yemu aduonu 9 Proverbs chapter 18 Proverbs chapter 18 verse number 24 patro yenti onyankopɔn asɛm ɔse dia ɔfa namfo pii no de sɛ ɔno ara ne ho nanso adamfo bi wɔ hɔ a ɔfa mo ho sene onua amen ɔse dia ɔfa namfo pii no de sɛ ɔno ara ne ho nanso adamfo bi wɔ hɔ a ɔfa mo ho yɛ den ɛsene nua saa adamfo no ne Yesu Kristo saa adamfo no die osuro nyame saa adamfo no yɛ adamfo bi a nyame honhom yɛ den ɛtene mu enti Bible to me no mienufo kasa kyerɛ me no mienu sɛ obi biala wɔfa namfo pii no saa nipa no de sɛ na nkasa na brabo wɔde sɛ ne kra wɔde sɛ ne honhom saa nipa no yɛ nipa bi a wɔde twɛn yɛ den afiri Nyankopɔn ɛho enti adamfo bɛn na wɔ abrabo mu nipa dodoɔ sɛn na wɔn wɔ mo nante nipa dodoɔ sɛn na wɔfrɛ mo sɛ wɔn yɛ wo namfofoɔ wɔn sɛ naano asɛm bi si yɛ wɔka kyerɛ baako wɔka kyerɛ mienu wɔka kyerɛ miɛnsa adeɛ kyerɛ yɛ ne na ɛda abɔnten afei wɔnhunu nipa a wɔsusu asɛm no ho yɛ de na ɛkyerɛ no wɔnhunu nipa a wɔliki saa secret no afei wɔde wuti yɛ de na ɛpempem sɛ nka wadamfo yɛ nyansani baako pɛ ɛna nka wɔne ne tu anamom ɛna wɔka wasɛm kyerɛ nam nka asɛm no to abɔnten wɔn hu sɛ nipa wei ɛna ɛka yɛ Bible says nipa ofa namfo pii ne de sɛ wɔn kasa wabrabɔ na mmom yɛ wadamfo bi wɔ hɔ a ɛsene nua a wɔfam yɛ ho saa adamfo no ne Yesu Kristo saa adamfo no de wɔsuro nyame saa adamfo no yɛ onipa bi a woyɛ bɔne a ɔbɛka wɔn fo so ayɛ dem akyerɛ saa adamfo no yɛ nipa bi a ɔbɛka wɔnim nipa no fam wɔ ho ɔbata wo ho wɔhyɛ wo sa ataadeɛ ɔde ne Yesu Kristo ɛna bi bisa wo sɛ ɛne Yesu Kristo te wakoma mu na wɔfa Yesu Kristo sɛ wɔkra ne wagye nkwa nipa bɛn na woka wo nsɛm kyerɛ na nipa bɛn na wosusu wo nsɛm kyerɛ no manya wadwen sɛ ɛnse a ɛsere kyerɛ wo nyina na yɛ wo serefoɔ manya wadwen sɛ ɛnse a ɛsere kyerɛ wo nyina na wo no ne bɛdi nkɔmmɔ manya wadwen sɛ tɛkyerɛma biara a wo ne kasa nyina na wo bɛno no bɛhyɛ wo secret. Some people are there, they are destroyers, they are destiny killers. But omo ba wa bra bo mu say han bofo ntina Bible say emira bi ba empataku be ba yemu na mom omo fire dwanwoma nti omo ba wo hu say omo ye dem omo ye jeten pataku ye hwade bi David 2 Samuel chapter 23 chapter 16 verse 23 2 Samuel 16:23 Bible say emira David ete say Ahithophel ede ne ho akobo ne ba Absalom no afa David yakoma ye den etuye David ho me yira no de bentia David kan nakoma mu kan adwemu say sa Ahithophel we ya nipa bia na futuo ti se nyame afutuo otofo a na wa ma wadwe na wa obeka se nyame ena eden etofo obeka se nyame na eden ekasa kyerɛ enti David yakoma eden etuye de bentia oden ho akɔbɔ ba ama ne ba eden ebetu ne so sa ebetu ne so agina enti David yeden esuro ye wo se Ahithophel na gina tuo na nkomodie na futuo nyina eden egina nyame asɛm so tofo a that se nyame bi na eden etofo enti David mpa ba boy no 2 Samuel chapter 15 verse 31 David kɔ ne nkotodwa ne bompa sɛ awurade ma Ahithophel agina tuo nyina nyeden enye nkwase asɛm awurade ma Ahithophel agina tuo enye nkwase asɛm adamfo bi wɔ abrabo ma wɔ Ahithophel nipa bi wɔ akwan mu a wɔ Ahithophel ɔwo kasa wɔ no wo sere wo di nkɔ wo ne ka wɔ abrabo mu nsɛm kyerɛ nanso na wɔ devil wɔ agent a nyame aso bonsam ayeden asoma na ba wɔ akwan mu sɛ wanhwɛ wo ho ye wɔ saa nipa no ho a emra wani na wo ho so no na wo nan eden egu abɔnten wani mra wo so no na wayi wo ho ntoma nyina na wo dadagya wani mra wo so no na wo yeden na wawu na wo da wo seye mu na wo tie mu ɛwɔ gyamu wo bɛka sɛ mihunu ya nka saa bere so na yeden na aka achi sɛ wodi Ahithophel adanse die na futuo achi a sister brother obɛyira obɛfom kwan no na futuo nyina David say saa papa we na futuo ete sɛ nyame bi afutuo otufo a wote sɛ nyame afutuo
Sanity, yes, my brabo. She nipa ono womonam. She nipa ono mu yeden edi nkomo. She nipa wo ka wasam kire omom. Afutuo ben na omutu. Omo ka asam kire wa, wo di gina nyame asam so, wo bom paye, wo tutu nyame asam ho ana. David eso Ahitofel. Wonu ananka ahode ni tumi ahye ne ma. Wonu ananka nyame ensa won so. David ye nyankopon ka sa abranti we abranti a wo damakoma so so mani. Na so David esuro Ahitofel na futuo. Osuro ye say me na wode ne ho akobata ne ba no. Osuro ye say obetu ne so sa. Sister, utie me suro nipa. Hunu se dia obesi atwisu wadanfo. Hunu se dia woni anipa ebe nante. Hunu se dia sa wo pese wunyini ewo nyamesuro kwan so a, wo pese wunyini wo nyamesumu a, wo pese woni Kristo kwato nsa didi a, hunu se dia obeya obetwisu wadanfofo. Ene Proverbs ka kire me no mienu. Proverbs chapter 18:24. Wasi nipa wo fa namfo pi no, sa nipa ne yeden e de se ne kra, e de se na brabo. Namfofo sen e na wo abrabo mu. Wo free school mu. Ebesi wo control mu. Wo de namfofo sa ahwe de wo abrabo aye den aye. Namfofo nti enne school mu ananka wunima de na teacher fo pe wasem. Wo twere exam so po wantimi anye den ankoje results. Wonanka teacher fo nyina de omoni ato so namfofo bi nti wo destiny adare asesa. Enye se na nyankopon bo ho nye se na nyankopon ye wo nanso adamfo bi ye den ese wo omu hunu bright omu hunu light bi na da wo ma so omu hunu nsuruma bi na da wa brabo so nti omu hunu se so omu ma okwan ma wusua de a daache ubeye nipa kese ye sabere wa ma wani ana ho na wo nsuro nyame na wo mferi nyame na nyame ho nti umu nti sa anafo ne ye den ese wa brabo otu kwan se wo do ho asana ye den abo sa anafo no enne wo nyame kasa kiro sesesa twe ho firi sa ankrofo no ho. Sa wonko awo nante eye. Sa wonko utu anamo oye. Sa wodi Yesu Kristo be ya wadamfo a ebeboa wo. Since obefa fake friends, ungodly friends na wo no ma yeden anante. Minum ye ni ye pese nyame kasa ye ho na ye ti nyame ne a. Ye hwe ye namfofo ye. Won say nyimira duru ye wo fere wadamfo se ye nko aso na wo ka kire se awowom. Wo fere wadamfo se ye nko aso na wo ka kire se enwontofo bi ya yeden abatan mu. Hono ma na wo do Bible ne yeden eto ho. Na won say wo fa wonyansani se adamfo a, wo fa obi asuro nyame se adamfo a, enka ono po na di telephone be fra say sister ye nko aso brother ye nko aso de. Na so wonafofo nyina ya wiasefo. Wonafofo nyina ya wiasefo. Enti wono wo mo nenam. Bible say 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 5 was say munnim se mo yakrata wiasefo ye den ekenkan wo enti se wonafofo nyina ye wiasefo a ebesi den na nipa ahunu su ne ban a eda wo mu se wo ye Kristo ni hwe wadanfo mu ye hwe nipa wo no mo nam ye wan hwe ya ebire bi ba wo de wonsa be den ebegu uti wan hwe ya ebire bi ba wo be kasa mehunu yanka wan hwe ya ebire bi ba wo de wonsa be hye wo no mu ene ebre e wo ho ma wo emra nkwa ni moja eda so etim umu na edi afirisa na omu no adwensa kyere bi yeden e wo ma wo hwe wana fofa mu ye nyame nhyira wo ye ko 1 Corinthians chapter 15 verse 33 Paul ngoma wo twere koma Korinto 4:3 dunum yimu aduasa miensa 1 Corinthians chapter 15 verse number 33. First Corinthians 15:33. Bacho inti onyankopon asem. Wase Mumma wana adamo enkomo bone se obrapa. Amen. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Wase mumma wana adamo enkomo bone se obrapa. Amen. Ene Paul so etu minum yunifo kasa kire minum yunu. On say ye kasa fa fake friends ho. Ye kasa fa ono a wonya Kristofo. Omo anya misuro nya den entu omo ya fa omo sa ayonkofo. Ya fa omo se nanfofo. Ene Paul say mumma omo nya den endada ye nankomo bone ese abrabopa. Unkomo ahunu omo di nyina ye wiase nkomo. Afutu omo di tu nyina ye wiase afutuo. Afutu omo di tu nyina ye nkrofo wonsem. Afutuo ne nsem omo ka wikire nyina ye ahwease. Nsem omo ka kire nyina ye animguase. Enti Paul say san nkrofo no omo nkomo omo no wudi nyina ye nkomo bone na se wa brabopa. De ben
nyame honhom bi eye den etu mu nyame suro bi ye den etu mu nyame adom bi ye den etu mu enti sa nkrofo na ye den ehu enti omode nkomobone ewia star ensuruma bo nyankopon de ato so no animonyama nyankopon de ato so omode sa nkomobone no den edi wia obeya wa adwe sa adwaman no wode ewu mobi ensa no wode ewu numbi krono no wu numbi o mobi na mom nipa ne di nipa ho nsem bi eba obeka bi woni nipa ne gina one scale woni nipa na munyina one scale enti Paul say yantwe ye ho firi sa nkrofo no esan say omo nkomo a omo ne yedi nyina ye den eye nkomo bone na ebe semi no mieri yabrabo esan say nipa ne de nkomo de ba na wo ka bi a ekina sa asem ne beda abonte ye be yi wadanse na ye frɛ wo a afa wo be fere wo hu say na nya wo na wo ye kristoni no enya wo na wo ye didini ena ne wo ampa wo ka nipa we hu nsami enso bia na nka nya wo na wo ka yo now so de wano ye den ekoton bi Paul say enkomobone essay obrapa say yantwe ye ho amfiri wiase na fofo ho na yemfa ye ho amata anyansafo a yantwe ye ho amfiri wiase na fofo ho na yemfa ye ho anto akristofo so a minum ye no Bible say o mabrabo bone no eba be nya impact e wo minum ye ni emu moma ye hwe ye ho ye moma ye hwe nipa ye frɛ ye ho say akristofo moma yentwe ye ho firi saa enanfofo no ho na Paul say enkomobone ye dem ese obrapa said the Proverbs chapter 9 verse 10 kano wo say nyansa mfiti ase ani nyamesuro se upe nyansa di kan ye den esuro nyame se upe nimdi a upe adamfofofa bi a suro nyame na nyame be yi adamfo nyamesuro ye den ewo numu na woni sa nipa no anante onyankopon enhyira wo bebre amen. Pacho ye toaso Psalm 26 David enyom adio nunsia Psalm 26 4 and 5 Wase meni nipa huhuo antena na meni nyatwomfo anhia mu metane nipa boni dwabo na mene nebonyefo antena amen. Wei ye abrabo bi a David etu ye na wotena mu emanyame ani ye den eso David emanyame ani ye den agi David ho David say woni nipa huhuo anye den antena na woni nya atwomfo anye den ani nhyiamu diebentia sa nya atwomfo wo ye bibia sister wo mani nya den enso adepa bia wo be ye bia no wo mani nya den engi ye benya ho asem aye den aka yehwe Yesu Kristo ensankyere ne niema wo ye nyina omo so wodi Jezebel wodi ahomone na ye ne nyuma enti na Yesu Kristo kan asem se semidua munu mpo na ye mesiya midua wuye so munua wuye so de na omo de mo beye enti no ade bia Yesu Kristo beye no Farisifo ne ye den enya ne ho asem ye den ekaye enti David ehunu saade wo manani ye den eda ho eka se woni nipa huhu nye den eni hyiemu no ni nipa bonefo nye den entena sister yentwe ye ho free sa nipa bonefo no said ye Psalm 1 ye den ekaye no wose ma yentena fadifo ye den etena bia ene bonyefo agina mu no ma me no mie no ye den yenko David say wono abonefo adwabo ase onye den wonko ho ene wiasefo to party Kristo ni wo hobi wiasefo say yase Kristofo ye wo hobi wiasefo ko disco Kristofo ye den ye wo hobi ene ye hunu difference between whether people ni Christians ye hunu difference bia said the last week make us a fire and tade shemuno and the Christian in Shatadia wunu we are in Shatadia ye hunu different bia sana ne jabo wo mo boni wo wiase a Christopher ya na eden ye kogu ho kwasiera duru Saturday duru ani ase ya den adware ekọ Nyankopon efie David say wa mana brabo anye sa wose woni sa nkrofo na ni nhyiamu wa nkotena wo mo dwabo ase wa nkotena nipa huwo dwabo ase na oni nya atwemfo anye den ani nhyiamu ene nipa be na wo frɛ wo say oye wadanfo wo say metane nipa boni dwabo ti o me wo mi chiri ena me wo metan ade a wo tan no wo mpesa wo di wani be den ebehu ade a wo tan no wo mpesa wo de wo nsa be den ebesom enti David say ono wo tan nipa boni dwabo ase ye kan nipa boni a obi biala wo possess the spirit of God ni ye nipa boni ni obi biala won nim Yesu Kristo no fa Yesu Kristo ma ne kra ne na emfa ne kra say Yesu Kristo ne kra ne na je nkwa no sa nipa ne ye dem eye nipa boni ni
obi biara nyame honhom enti ni mu obi biara wonsuro nyankopon no saa nipa no ye nyankopon achiwade woni saa nipa no munni nhyiamu woni saa nipa no nyeden entena hwe ho ye David ache ne ho firi saa nkrofo we ho enti man nyankopon David ho asem be to nyankopon akoma so David ebe da nyankopon akoma so enti wo do nsa ka David ya wo do nsa ka nyankopon se wo ye David bone a wo ye nyankopon bone moma ye hwe ye ho ye moma ye hwe bebi a menum ye ne tutu ya nam ye den ekọ bebi a menum ye ne yehia edi nkomo nipa ye frɛ omo se omo ye namfofo menum ye no ye hwe ye ho ye ewo ho amen. Proverbs chapter 13 verse 20. Proverbs chapter 13 verse number 20. Mebusem tire dumiensa yimu aduo no. Proverbs chapter 13 verse number 20. Entie onyankopon asem. Wose ani anyansafo emo na wadane onyansafo. Na dia one okwasiafo bono hunu amane. Wose oni nyansafo ani nyansafo emo na dane onyansafo. Na dia one nkwasiafo bono hunu amane. Amen. Asem we meka na eye mede. Ene onyankopon kasa ekire mi no mi no. Solomon papa bia ana ohini bia onyankopon ene yi no. Na Solomon na kwan ne na namontu a wotunu wa na hinie mu nyina no. Bibia no na Solomon di ni nyansa ne na adwen bibia na Solomon be ye bia na obi se nyankopon. Eniti emna David Solomon ebo mpaye da yesumu ena onyankopon bisa Solomon said ede ba de ena memfa ma o ede ba de na wo pe bisa de wo pe bia na Bible si Solomon ka kire onyankopon say me hia nyansa me de be dem me di bebu mahinie me di bebu me man na onyankopon ka kire ne say se wa misa watamfo mu nkwa ana watamfo ho odi nti no me de sa ne ma wo nyina be dem ebe ka wo ho wadi ahunyade bebere edum Solomon na yahwe Solomon awieye emina Solomon ebewu no Bible say Solomon ekowu da abosomfie Solomon de na brabo eye maasem Solomon de ho ebata nyamanfo enti nyame ayi nani yeden efiri ne so nyame ahoode yeden ayi nani efiri ne so sade na Samson nyame promise yeden edane so na wode ne ho koba aba na nafo no ema nyame tumi ne na hoode yeden efiri ne so sister yentua bibi nya de emfiri sansem we mu manya wadi sa wode won fa ho modwamanfo ana nipa wo ye anroba na mom nipa wo wiase a wode wo ho ato ne so no afa nyame ani mo nyama wode to wo so nyame adom eda wo so no sa adom ne yeden efiri wo nsa Sani mo nyam ni bu ananka nipa di bu ewo community a wo mu ewo wasafo a wo mu no sani mo nyam no efiri wo so de benti a wo de ho akobɔ nipa bi mu wo de ho akɔbata damfo bi sadamfo no ama nyame grore nyame ani mo nyam ayedem efiri wo so ene enka achi ma wo se wo be san wachi na wakai wa adwum na wo hu ba bia wo firi hwi ase na wase ba Kristo ho na waka kire se dadi me pa wacho fa me mfo so ma ye nyina cheme na frɛ me se wo ba ena nwumire wo nyankopɔn be den ebeji no obesiesie wo dabo se ye ni anyansafo nye den enante ye ni anyansafo entu agina ye ni anyansafo emmom ensom na menu ye ya heden ya ye anyansafo ye ka nyansani ne wan nyansani ni obi a waye den osuro nyame nyansani ni obi a odɔ ne yonko nyansani ni obi a ni nua kɔ bɔne mu a obetentene no nyansani ni obi a ni nua kɔ ɔhaw mu a wo firi the same person ni say eye me na kame komu akade na ebeto me ede na kame yem we ni wo nyansani mfa ni nua ho asɛm enhye ne tim wonyansani andwen bɔne ma ni nua sɛ ni nua anya den enkoto bɔne mu bɔne we emre ni nua so sani pa ne nyansani na mom nyansani ye obi a ɔdɔ ni nua ɔntan ni nua nyansani ye obi a wonni nua ntam ayonkofa eden ɛwɔ hɔ ɔdɔ ntiase nkama mu ye den ɛwɔ hɔ wonyansani ye nipa bi a osuro nyame na ɔfɛni nyame na obu nyame na ɔfa nyame ni mu nyane twifam na ɔdi nyame ni mu nyane ɛma no wase sa woni wakwasea nante a oso ye wobɛyɛ kwasea sa woni an roba nante a wobɛyɛ kronfo woni odwamamafo nante a wobɛyɛ odwamamoni we ye practical life wusi so hu bi hwe first ni sane nanka wabra bo sitie hwe sade nanka wokasa nipa ho ahobrase ni subia nanka ekita ho nanso wo de wo ko bo obi a na wo mu ade obi a na wo mfari nipa bia na wo nsuro nyame ene wabra bo akoye sesa nipa no
na wonya kromfo ene wa start wiewia niam kakra nanka memasem eni wa kwamu na nso nipa bi a wo do ho kɔbɔ no no ene saa su ne abrabɔ no ebia eden enya impact ebia betena wa abrabɔ mu we eye practical life ene onyame kasa kyerɛ wo enti Solomon ehun saa ne ma we enti Solomon de eto ho de akyerɛ minum ni sɛ minum ye na yesu yesisu ye generation ya be wura mu no minum ye no otuefo kasa kyerɛ minum ye ni sɛ ye ne nyansafo enante esan sɛ nipa wo ba na akwa mu no o ma ntu Solomon fo enti wode na brabo ye den eba ma asɛm wode na brabo ye ma asɛm no wode na brabo ye abosomsɛm Solomon na ko si onyame asondan edi si ho ene nso no enne bosomfie na oye de okowu toye enti wo so ebi betimi ato ebetimi atom ye ne enne obetimi abo deliverance wodo nsato ni paso obetu ahwe wodo nsato ni paso onya yaresa enne obetimi preacher ma 1000 souls anya adwensa kyera na nso wanhwe hu ye wonafo ho a ebire bi ba ebe pa onyankopon fie ye hu no wana ka wusi so na nka wonom nsada na wo fa wabrabo nya ma asem da wanhwe ya ebeduru me bi no ye hu no waboro edagatem ye hu no no na wabrabo wo de aye ema asem enti ne Bible say dia ayese wogina ho no wonhwe ye na wanhwe ase ene na wo dia abo ene na me kanyame asem kyerɛ na nso ekena die na damanim ma wie ye ne sen se me no bia ni betimi abo ya wie ye ho ban a ye betimi ahwe ya wie ye so ye a se me no bia ni ya wie ye daachen ebetimi asie ya estati ene estati nipa wo no wo ye den enam estati nipa wo no wo ye den etu anamom estati afutu a wo ye den wutie firi nipa ho Jene wa wieye nipa ya hyase de ehia na emom wa wieye o wa wieye ene ehia ye woni pa bebre wa o musi so abrabom no na hyase na niema bi nkoye na de obedi mpo na edema no na de obehempo edema no na nso wieye no wo gina mu na wieye ayeden ayefe obi so ho na hyase efe sikai wonya bi ahunya de wonya bi na nso ne nkokorobom na wato na japade nyina de obedi mpo na eden bere wodi ni tibeto mpo na eden we wiase ye ba Kristo mu a wa wieye Hebrews 9:27 was say twasa minum ye ye wupre kopɛ na ye nwu achi no atemuo ɛwɔ hɔ wei ene sɛ wodi tu tim wei ene ye Kristofo ya brabɔ wei ene ye daache obi biara bewu ewuo na wu no enya ono no asɛm na ye ka na emom ewuo na chi adeɛ bi ye ne ɛwɔ hɔ eniema bi da ye nim ɛtwɛn yen eniema body bi ye ne ɛda minum ye nim ɛtwɛn si yentimi amfa ya brabɔ ansi hɔ yentimi ammo abrabɔ tenene na yentimi amma ya brabɔ ansa Kristo a ye wie ye de yensa be hye yenum. Say Luke chapter 16 aka tell me no ye no wo sikani ni Lazarus no wo bo na brabo wo nya sikani bi wo de na brabo ye le opa bia wo se me kra didi na nom na wo a wonya de bebre na Onyankopon ka kire se wo kwase amaje wo kra firi nsema na dwi bia na wo so brabo te se o sikani no wo de wo ni sikao na so wo de wo ntade ye show wo de wo nipa bia ma mema wo de wo nipa bia ma ma wo de wo nipa bia ba afode ma Satan Onyankopon se wokwasea anadwe obeje wo kra firi nsem na Onyankopon bisa wo se anadwe oje wo kra firi nsem a atamu ben ni akonta ben ene ahoboa ben ena waye atamu ben akonta ben ahoboa ben ena waye wo be firi wudam wakodidi ya wo kiche ho a wo kokora no bibi betimi asi 1 hour 1 minute 2 minutes yeda wanimi sister bibi betimi asi bisa wakuma mu se enti bone ben ena wotimu nipa wasem ben ena hye wotim sade wo dwene di ade na wo dwene ma wonua de ben susuye na wosusu ma wonua watwe ho afra dwamamo mu kro no drugs ne sa ne ma ne ni nyina nanso aka wade ba akopɛ sade Onyankopɔn Kristo yɛre ne eka kyerɛ wode sɛ Nicodemus no wɔse aka wade ba akopɛ wɔsan ka kyerɛ wode fo no wɔse aka wade ba akopɛ koto wo japade nyina na bɛyɛ den bedi machi sister bia wo so aka wade ba akopɛ adamfo bi wo abrabɔ mu sa adamfo no se wantwe wo ho amfiri sa adamfo no a sister sa ade ba akopɛ no ɛde wo bɛkɔ wo seye mu ade ba akɔ ne wadamfo bia na me ka sa adamfo no ɛnya adamfo nipa a wo ne ne yɛ enam adamfo na wo ne ne nam no ɛyɛ bɔne adamfo na wo ne ni to anamo no ɛyɛ nsanom adamfo na wo firi ne sa adamfo wo ntimi nte wo ho mfiri no ho no ɛyɛ nsanom ɛyɛ adwamamɔ eye krono eye libre ani ahoye ya eye wadamfo
Chon free no ho. And then when Yame Casacho say, Sadam Fona ye Gamamo, Adam Fona ye Crono, Sadam Fona ye Nibre, Sadam Fona ya Waya, and in Ya Chamono, when Yakupo Casacho said Chon free Sadam Fono. Chon free Sadam Fono. And when I used to Christo Casa as a mature de Fono. What Darin any, Debintia, Bible said, no one ya dear baby. And he said, what for so many years? And yes, I win ya dear way. Now be catching us a dark or Uncle Tom's animal in a man for no medinachi. Eh, demano. Sister, what do boneno? Sabonena, Abba Tower, now I am down for no dono. Oh, don't tell what I open as a wood to me who don't go. Wouldn't me rub one and I am down for no to me who don't go. And then you know when you make a saturday said, Yisata the go. Adam for now of Famo honor. Bible says Yisada for year and every war. Adam for wouldn't mean show home, wouldn't me show home for some 1 week, 2 months be. Now I say I had an aquafa. Now I say I was Adam for and chain. And then when you couple a catcher said Chong free Adam for no. A bit me a nipa. What I'm for betting me a bonnet. I dare be a old dog. Esini Yankopon no eye wadamfo ade bia wo pen asem esini wo Yankopon asem no eye wadamfo ene wo nyame se twon ho firi sa adamfo no wo se menu bia ne ye nyansafo nante na ye nyansafo na ye ne kwase abo a menu bia ne ye be ye kwaseafo de bentia se menu bia ne yantwe ye ho firi sa anafo no ho a sister sa na dwi wo nyame je ne kra firi wo nsam a wo be ye mopo nyame ansiesie buru nsam jam amfa manipa Nyame ansiesie buru nsam anja agyamu amfa ma na dofo na emo siesie buru nsam jam ma Satan ne na bofo enti se menu bia ya sode ekodi bu nsam chi a menu bia ya kaka bu nsam ho enti se agya na Onyankopon siesie ma bu nsam no eho ena ya menu bia ni ye chefa eho ena menu bia ni eye ya wie ye wo wuru bi da wo de wo pon siesie na se me pon a wo gas na wo no aso na wo gya na wo so ano no fa wo nsa hwem seconds na hwa ade enso say gya no kura ye so say de bia me kan obi a watena kura se pen na wo na da fam na wo ni sika beton paboa say wo ko na obi ko soja na wo na sisu a hwe se de esiti obi kasa ho hwa abobo na som say gya no po ye keto bi eni de emme ho ba bi biara enti madam fo bi na da wo emfa wo nko wura sa ate bia ni mo mamma nipa bi na da wo emfa wo nko wura sa ate bia ni mo man hwe niema bia nipa bi ye ma wo sika bia obi tete di ma wo ama wudi ene to ntai bi ma wo hye mamma wo no nya wakono mamma ne nya wo fe mamma ne nsombo ma wo ense wo destiny dwene wo soul no ho. Don't think about this body, think about your soul. Wo soul no ene ya de a ehia o kra no ene ya de a ehia o body we the Bible so ye dote na be sia den akone dote mu na emo honhom o kra na Onyankopon di dua mu ema ye o ma wo ye frɛ wo sɛ nipa ema wo ye nipa no eno ena dwene ho man dwene body we ho body we de wo di be ma ne bia wo rejete de wo di be ma ne bia wo be som dwene o kra no ho o kra no de ni Onyankopon asɛm o kra no de ni adwen sakira o kra no de ni mpaibo hwe wa kwan mu ye hwe wa kwan ye na tutuwa na mo si ye fanipa osuro nyame adamfo oni nyansafo enante na waye nyansani amen. Yako 2 Corinthians chapter 6 verse number 14. 2 Corinthians chapter 6 verse number 14. Paul ngoma otwere koma Korintofo ngoma etosumienu etirensia yemu edu en9. 2 Corinthians chapter 6 verse number 14. 2 Corinthians 6:14. Wase mone wona wonji inye entwe konua koro tweka ben na tenene ne amuyofo wo anase ayonkofa ben na han ani sum yeden ewo amen. We eya asem a menumie ne yeka nanso ye ndwene ho menumie ne yeka nanso ye ntu ho anamo menumie ne yeka nanso enya impact bia wo ya brabo mu wase ye ne wona wonji ne entwe konua koro wase tweka ben ene dasum ene han mu enti se na wo fro hu se holiness people and say holiness person and say wo fro hu se Kristonia ene wase woni wiase ni tweka ben ene da woni ntem
nipa na wafa na damfo nyamesuro ani ni mu nyame honhom ente ni mu no wote twaka ben na da woni ntem twaka ben entare a wagya gu ho makeup a wagya any wig a wagya nyina no wonse saa nipa na wo no wo nam na duro bia na ye wakono se san ko wachi adwensa kira wanya no enkwagye a wanya no a wode ho ko boss ana fofo no eduro bia na was kon eden edo wiase ene wonyame kasa kira wo se twen ho efiri saa namfo no ho wo se twaka ben na da han sumu yeden ewo twaka ben ene da onginie wona wagidi ene wo wona onginie twaka ben na da montem enti se wo ye Kristo ni a manipa huri Kristo sunu eyeden ewo mu se wo ye gidi ni a manipa huri Kristo sunu yeden ewo mu Peter mo abrabo a na o mo boye no enye o mo na edi o mo no yeden kan yo nipa huri sunu a eto o mu nipa huri kasa e pie firi o mo animu ene o mo hu se o mo ye Kristofo enti se ne yeso ye frɛ hu se gidifo a ye frɛ hu se Kristofo a ye masu papa bi yeden edadi wo ye mu se ye frɛ hu se gidifo a ba bia ne bonyefo eyeden ete no menum yenuma ye nkotano se de Psalm 26 eyeden eka ye no David say watane abonyefo dwabo ba bia abonyefo ehia no wo se wonu David no wotan enti ne Paul susu esisi dua se ye no wo mo ani ayonkofa bia ye nka se wo mo nsakira ye no ye no wo mo eya aka Davida ye no mo bedi nkomo ye no mo bekasa lemmom ani kwase ye no mo tu anamo utunu fusa won sakira na adwen utunu fusa won fa no ma Kristo na oso won tiewu a wonu no entu anamo esanse baby onu di bonyani na gina no ne ho ode sere wo Kristo ni no debentia wadi kan ya fa wiase pen bone na wadamfo no enamu no waye saa bone ni bi enti se wo antwe ho amfiri saa nipa na won nante a okon bedo saa bone no obesia ko wiase enti ne onyame tufo onyame kasa kyerɛw se minum ye ni se yesi ye frɛ ho sa gidifo se na Kristo han abetara ye mudi a enie Paul se yentwe ye ho nye dem emfiri saa enkorofo no entem ono omo nyaaka fakasa detunufo mane hunu bone a wonamu mane hunu na wieye sa wo kana oso wontia sister twon ho dwene ho kwagye ho se wo nya nkwagye a wadamfo na wodi wakiri ntimi nya nkwagye da biara da se wa nya ba bia ma uso no anhome a okra no anhome a wadamfo no ntimi ma na ono so ni so no nyeden enhome esa sesa me ekome de me na se manya aduane na madamfo kome de na esa me di kan emme ansa me di aduane na madamfo enti wo se wodi kan emme wo nyame honhom mu nyame asam ni di kan yeden ewura wo mu ansa na watimi ayeden ayibi di ama wadamfo no di kan emme wo nyame mu nya foundation no ginaye na watimi atwe onua na wono ne ti sumu a ene hanya pie wo so wasesa wa adwen no na watimi di sa nipa na ayeden aba han no mu onyankopon inshira obebere Yeko 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 Paul ngoma wotwere koma Thessalonica 4 etire num yimu duba kono 1 Thessalonians 5:11 Moma yentie onyankopon asem 1 Thessalonians 5:11 Ose enti muntutu mu hofo na obiara mpia na yonko sedia mono yono ala no amen enti muntutu mu hofo na obiara mpia na yonko sedia molo yono ala amen enti Paul say minum ye sedia neme kan wase minum ye yentutu ye hofo won se wonu obi na stati nyamesum no mu ene won se nipa no woye mere won se na namonto sedia won ne stati ye no ene enti sa biem Paul say yenso sa nipa no mu yentutu ye hofo na yempiepia ye ho sebe ya enkwagye ahenie mu no minum ye ne betimi awura sister se yentimi ansoso ye nsa brother se yentimi ansoso ye nsa ne ansoso ye ntade mu ne yempiepia ye ho ya mboaboa ye ho a yentimi ewura onyankopon ahenie mu enti se na wo ho oden a so wonua na waye mere ni mu se na wabasa mu aye din a se wona mu aye din na watimi agina wona so ya so wonua na wada no wonua na waye mere no so ni mu wotimi de won paibo aso ni mu ubetimi di wakwanchene aboa no ubetimi di wanyame asem ayede na aso mu Paul si yemboaboa ye ho yempiepia ye ho yesu so ye yonku mu esansa anamo ne nyankopon akwantu a menum ye ni yetui ayese libia akwantu se wuduru ba bi na se kom ede wunu a wo aduana mani bi
asetre mu anasa obi a wokọ boarding house ubonzo obi aba wo nchen ni gari ya de nasa wo obi esa wo mani bi die bentia dabi wo so wo be heden ebe kire wo enne na wo de wokọ wanim enne na wanyiri wo honhom mu enne na wo fra wo se Kristo ni enne wutimi sayade enne wutimi gina platform so preach enne wutimi kan kwaje asem kire obi wo mfere but one shey na so wa mo obi a ebe durum na bi no na wo fira atom na se Peter mo wo ne what is saying Judas and started here omoni Judas and started here now so yemi say won say Judas ekowie ne san mayen fan shey yetim say Judas ya boronsam o mayen fan shey yetim no no so ya apostle esan say onyankopon fa apostle nyeden ento bonsam so na wo ye Kristo ni na wo ye nyame chidini woni Kristo na eto nsadidi woni na wo hwe sikasem so na so ye hwe na wie ye enti ene de wutimi ko eba ye friend say we sofo mame ye friend say we osofo ye friend say Christian brother Christian sister but one share life here emre bi ba sister obe fere emre bi ba wa bra bo ye time esan say baby a wutina no eye bonsam time baby a wutina no kwaje a wanya no eye bonsam ani wuo eye ne fere ye na ye na bufuo wodi na bufuo e ba wo so ubetimi agina wadanfo ubetimi aso mu se ubetimi akọ wani mu a egina wadanfo so ubetimi akọ wani mu a egina na monto ni nkita wudi a woni wadanfo ne ye de enya woni wadanfo mfatare fon enyina so enkansem huhuo mo be kan Nyankopon asem ubonse wadanfo na ye mere wudi wonyame asem be hye ne nkuna afa na wa fere with the spirit no afa onu anaka na bamabu onu anaka ko twe ne ho ayeda na akọ akiri no afa wasande na be gina ne position Nyankopon ye san nyame be hyira wo bebiri ye mmoa ye yonko se de Paul se ye mpiepia ye ho ye mmoa boa ya dofo ye mmoa boa Kristofo no ye mmoa boa ye ho sanete nyame so no sanete eti sa asetena mu onu ya ho be kire ne nne de onu ya be di nne mpo no ebeye de ama no but wo obi na wo boa na wono so kire bi no wo hia bibi obeye den obeboa wo ye mboa ye ho sister eduru be bi a moma ye mboa ye ho onu nua enenam wono maame nenam wono kunu wono yere enenam ohun se bibi enkoyi tia na so boa no wona efre wo se wo ye nyansani wona onyankopɔ be hu se wo ye nyansani amen ose adamfo se wadamfo etufo a se wadamfo etufo a na wadanse wo kan wanim a wo ye bone na se wadamfo kan gisamfo nso ne yeden etum se wo gisamfo nso ne etum a eno nkyere se wo ye nkukudifo ana wo ye defeated man fa sa adwene ma wotim se the moment ya wo benya sa mentality no wadamfo ka bibi kyere wa wo nye dem omfa se ye yamfonso na obi tie na so na ye kana ye gituma ono nkyere se menu bi ye di nkukuo eno nkyere se yadafo no wanim sen yen eno nkyere se ye sofo no anim sen yen ubo se na nipa na nya ya obi di ahye ne tim nipa na nya adwenponi bi di ahye ne tim jebenti ya wabɔ me kyem so waka me bɔne wadamfo no pɛ wasɛm wo sister na wo brother na ye den epɛ wasɛm but ye na Kristofo the moment ya obi bɛka ye mfonso akyere ye no ye gituma ye nim se ye di nkukuo nipa na ye dem adifiti yen ente sa Bible say minum ye ye ho se anyansafo minum ye ye ho se anyansafo amen adamfo pa ene sen adamfo pa ye nipa bi a otufo adamfo pa ye nipa bi a adepa bi a wo ye no obo wabaso ofoa wo so wo hye wo den wo hye wo nkuna ema wo ye den ekoso na emom adamfo bone sa su no enye den enini mu adamfo bone oni sa suban ni bi adamfo bone ye nipa bi a emira wo koso emira wo pagya na wo bra wase we eya adamfo bone wadamfo bone betimi aye bone emira naka wo adom emira naka wo nhira ben wo pa no na sa bone na ye den abetena mu na atwe wo ko akiri enti nhira na esen ka eba wo so animonyama na esen ka eba wo so no na ede wo ye den ekọ akiri amen. Or say, those who knows their mission or purpose on this earth shall not waste time on fake friends. Obi biara omunim omobotaye. Omunim omobotaye wa asase we so. Omunim die nti omoba asase we so no. Omo nse omobre e wonamfofo bone ho. Omo nse omobre e wonamfofo omo nsuro nyame omo nim nyame. Omo nse omobre wo ho. Enti se wonim obotaye nti a wonyankopon de oba asase we so. Wonim die nti a wonyankopon de obedua ase ye. Wonim die da wanim se wuwu abibi da wanim a. Afa wuhu sa abotaye na
on fa wo honye den enwura awiasefo mu on fa wo fore wiasefo na fofo mu sister moma ye hunu ye mbota ye nti e ba asase we so moma ye hunu de da yanim moma ye hunu de da yanim si ye hunu de da yanim a ye hunu de da yanim a ye betutu yanamon eye amen. Wase adamfofo eden edo abiribia. Proverbs chapter 17 verse 17. Adamfofo edo biribia. Se madamfo no wa me do. Obeye boni atia me, but enam edo a me wode ma wonti no me de be den me de be cho. Me do a se wonni ho a metimi agira wachi defend wo. Se me do ho a wo konfunso mu a metentene wo. Se me do ho a ade ade wo be ko owuo mu ade wo be ko oseye mu no metentene wo. Moma ye hwe ye ho ye se ye frɛ ho sa kristofo a se de kristo ede ne nkwa ede na brabo ebeto hode ma me no mienu no moma saa wodo no emra ye ntem wo de ye nwom to me de ye ayaresa wo de ye nkom hye me de ye nkyerɛkyerɛ ye nyina ya adom baako ye de boa ma kristo adwuma na ye den akoso ede ne wotan yi ede ne ani bire yi ede ne ahoye yi ede ne nya atwom yi moma odo emra yentem moma odo emra yentem se woni odo a wontimi wura wo Nyankopɔn ahini enu se woni odo a Kristo enim wo Kristo hu se wo ye ne tamfo moma odo na ye the foundation of Christianity ye masa odo no ye dem emra yemu amen. Say the righteous choose their friends carefully. Bad friend can corrupt your mind. Say obi a wo yetini ni obi anyamesuro woni mu no se wo fa adamfo na wo ye den wo hweye esan se woni se adamfo bone ebetimi aye den ase na adwen adamfo bone ebetimi aye den ase na adwen enti obi biala wonim Kristo obi bia anyamesuro woni mu no sa nipa e fa adamfo a wo hwe na adamfo famu ye o pa adamfo a wo hwe di anyamesuro woni mu opadamfo a opedi nyame honhom eden etini mu se de be ya wono hye ase a obepagya no oye mera obeden obesuso no mu wose se yebetimi agina ewo ye nyame sumu a yebetimi agina yebetimi anya fapem ewo ye Kristo sumu a moma ye hwe yadamfo fa emuye ye de Onyankopɔn asem eba wiye me kan nyina ama na kosi se me wadamfo bi wo ho a me di ne ho adanse e de kirew ene anwumiri me wadamfo bi wo ho a me ka ne ho asem e kirew ene anwumiri se wo begye sa adamfo na tom na wato won sa frɛ sa adamfo na se de me medi uhwamo no sa adamfo no eni uhwamo sa adamfo no wodo ebra wadamfo no na wogina wo nkyɛn sa adamfo no ya adamfo bi a emra wo watamfo twa wo hwahia no one be ye wo kyɛm said there some 91 eden ekaye no was it dia wati wosurusuru ni hu ntabia dem etena twadi ampo nyina se wo ma saa nipa no be ye wadamfo a wo betena ni nyuna se David si mama ni so a kire me po na he ena me mu afiri beba me mu afiri urade saa adamfo we na me ka ne ho asem se wo fa saa nipa we adamfo a problem sia wo komu nyina no wono na betimi aheden agyew enema bia da wakoma so bia no saa adamfo yi ena betimi ayi afiri oso Sadamfo no ene Yesu Kristo. John 3:16 wasi se dia Onyankopɔn do wiase nie a wode ne doba a wo no koro no ye den e ma me no mienu no dia wo begina di no obenya dan kwa na wonye den wonyera Sadamfo we na me ka ne ho asem kyerɛ wo do ho beto me so kyerɛ me di uhwamo wo de me ho beto me so be ka me ho me ka me no be ka ba bra bɔ mu nsɛm kyena na da abɔnten fa Yesu Kristo se wadamfo fa Yesu Kristo se wo bibia woni Yesu Kristo enante woni Yesu Kristo entu anamon na obeyi wade soa no me no hawo ne abebresa wonamu nyina no sa papa yi eni betimi ayiwu afiri mu wadwene Kristo ni wuo no ho eyaminu miye ni yenti ena obewuye yaminu miye ni yenti ena yede dadoa ebo ne nsem eyaminu miye no yenti ena obi ya na wabo oto ntasuo ye den edigu ne so eyaminu miye ni yenti sa adamfo we ena me ka ne ho asem ema wabani nsem wapagya ne nsa obi bia waye na adwen obi bia na wabye obre na koma asese wone sa adamfo no be nante no obeye wa watu waye wuradi ana yi adamfo bi firi wabrabo mu adamfo ameka ho asem no betimi aye adwamammo adamfo ameka ho asem betimi aye krono ebetimi aye anibere
ebetimi ayɛ ahantan ebetimi ayɛ ahoyiya ebetimi ayɛ abosomsom ebetimi ayɛ nipa adamfo twe ho firi saa nneɛma no nyinaa ho onyame ndom wo onyame mboa yɛn onyame nyɛ yɛn kɛseɛ na yɛ mmerɛ yɛ ne yɛn sinto bia no ɔno asɛfrade wɔn hyɛ yɛn dem nyansa a wɔde ma Solomon a Solomon ahunu so nhwɛ no ɛna nwumere wɔ Nyankopɔn fa ma wo na ɔmfa ndom wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi ayɛ dem atwi so ɛnamfo papa na wo no ɔmo anante na watumi agyina ɛwɔ awie mu na mpo anadwi ana awie yi ana anopa ɔbɔ na abɛ mu a wo wɔbom na wo no na ayɛ den akɔdi nhyiamu na wakasɛ mo akwapa ne afenapa wadi kakra hu nokore ade amame onyame mmoa yɛn bebree dia wahwere bia no onyankopɔn enhyɛ wanan mu onyame mmoa yɛn na ɔnhyɛ yɛn den na yɛntimi gyina ɛwɔ awie bire mu mama yɛn nyinaa baba nyame boa next week no yɛbɛsan ahyia the same time sisukro mama Juliana nyankopɔn hyira wo pa na me no watu anamo nyame hyira wo de da wakoma so bia no onyankopɔn emfa ndomo na ɔma wa hoɔden na wɔnhyɛ wo so animonyam ɛwɔ Yesu Kristo di mu obi bia oba ya metimi ama odin bia no onyame hyira wo pacho ye mompaye yɛda wase ɔsoro mu soro ahemfo mu hene yɛde animonyam hyɛ ne aseda nyina ɛde ma odin sɛ wode wodi ene anwumere yɛda wase sɛ wode wama wo ma ɛyɛ nhyira na wama wo ma ɛnyɛ anida ho yɛyɛ wo kɛseɛ yɛpagya odin ɛsɔ sɛ wode ma nsɛm ɛntena wɔ mu na asɛm ɛni hene wɔ mu na wobɔ wa bɛ mu a o ma ya nya yiraba yeso se ne da o ma akoma so de o ma yentimi nkɔ yanim ade biala ayɛ fapem ade biala yɛ afasuo atwa yɛ ho ahyia yentimi montara no yeso se ma ya hoɔden na yentimi gyina ɛwɔ wie bire mu ɛwɔ Yesu Kristo di mu amen onyankopɔn hyira obi bia nyame hyira mo nyame bo wa next week yɛbɛsɛ ahyia ma mo nyina bye bye.